comenzando por acá, tuvimos el privilegio, la oportunidad de estar en la ceremonia de posesión del presidente Jimmy Morales. And we were privileged enough to be a part of the possessive ceremony of President Jimmy Morales. Y él decía estas palabras, And he said these words, hablando sobre el decir y hacer. referring to what is said and to what is done. Dijo que el ciudadano guatemalteco, independientemente de sus religiones, It said that the Guatemalan citizen, regardless of his religion, el 95% profesan ser cristianos, 95% profess that they are Christians. pero que a pesar de But despite that, hay el 52% de niños desnutridos, there's a 52% of malnourished children, un 59% de pobreza que había crecido un 8% durante los últimos 10 años. 59% of population of poverty, which had increased about 8% in the past 10 years. Y creció un 23% la pobreza extrema. And extreme poverty increased as well. Y dijo, tanto como el gobierno y como los cristianos He said the government and the Christians no han hecho nada para ayudar al país a salir adelante. have done nothing so that the country could push forward. Remarcó haciendo una pregunta: And he started by asking a question. ¿qué estamos haciendo como gobierno y como cristianos? What are we doing as a government and what are we doing as Christians? Y él trae a colación lo que Jesús dice en Mateo 25:42. And he brings in what Jesus said in Matthew 25. Dice, tuve hambre He said, I was y hungry no me diste de comer. and you did not feed me. Tuve sed y no me diste de beber. I was thirsty and you did not give me a drink. Fui forastero y no me recogiste. I was a stranger and you didn't invite me in. Estuve desnudo y no me cubriste. I was naked and you didn't give me clothing. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. I was sick and in prison and you didn't visit me. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo? Then they will reply, Lord, when did we ever see you hungry, thirsty, a stranger, naked, or sick, O en la cárcel or in prison, y no te servimos. and not help you? Entonces le responderá diciendo, And he will answer, de cierto os digo I will que tell you the truth. en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, When you did it to one of my little ones, o sea, en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, when you refused to help the least of tampoco me these, lo hiciste a mí. you didn't do it to me either. El tema que quiero en los últimos 15, 20 minutos hablar con usted, And when I want to speak in about 15 to 20 minutes with you, probablemente sea un tema que nos confronte a todos. it might be one that confronts us all. Según las necesidades, muchos cuando hablan de tener fe, According to different needs, when we speak about having faith, lo relacionan con que con Dios hará algo a favor de sus vidas. we usually relate it that God does something in their Y lives. esto en parte es una verdad. And that's a partial Tener truth. fe para que Dios haga algo a favor de tu vida. That we have faith for God to do something in favor of your life. Dios está de acuerdo con eso. God is in agreement with Dios that. respaldará tu fe para hacer milagros en tu vida. God will support your faith to do miracles in your life. Pero muchos lo dejan ahí, But many just leave it there lo han dejado ahí and have left it there sin tener en cuenta lo bíblico, without understanding what biblical, con la biblical realidad de lo que realmente es tener fe en tu vida. and what the reality is of having faith in your life. Porque todos decimos tengo fe, Because we all say, I have faith. pero el apóstol Santiago en el capítulo 2, But the Apostle James in chapter 2, versículo 14 al 24, verse 14 says, dice, amados hermanos, he says, beloved brothers, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? what good is it if you say you have faith but don't show it by your actions? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Can that kind of faith save anyone? Supónganse He says, suppose que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice,
and you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, adiós, goodbye, que tengas un buen día, have a good day, abrígate mucho stay warm, y aliméntate bien, and eat well. pero no le da ni alimento ni ropa. But then you don't give that person any food or clothing. ¿Para qué le sirve? What good does that do? ¿Cómo pueden ver? So you see, La fe por sí sola no es suficiente, faith by itself isn't enough a menos que produzca buenas acciones. unless it produces good deeds. A de no ser que produce buenas acciones, está muerta Unless it produces good deeds, it is dead and y es useless. inútil. And useless. Ahora bien, Now, alguien podrá argumentar. someone may argue. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Some people have faith and some have good deeds. Pero yo les digo, But I say, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? how can you show me your faith if you don't have any good deeds? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. I will show you my faith with my good deeds. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. And you say you have faith because you believe there is one God. Bien hecho. Good for you. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Even the demons believe this and they tremble in terror. ¡Qué tontería! Now, how foolish. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Can't you see that faith without good deeds is useless? ¿No recuerdas que nuestros antepasados Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Don't you remember that our ancestor Abraham was shown to be right with God by his actions ¿Ya when he ves? offered his son on the altar? ¿Ya ves? Don't you see? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. His faith and his actions worked together. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Oiga, His actions made his faith complete. y así se cumplió lo que dice la escritura. And so it happened just as the scriptures say. Abraham le creyó a Dios Abraham believed God, y Dios consideró justo debido a su fe. and God counted him as righteous because of his faith. Incluso lo llamaron amigo de Dios. He was even called friend of God. Como puedes ver, So you see, se nos declara justos a los ojos de Dios we are shown to be right with God por lo que hacemos y no solo por la fe. by what we do, not by faith alone. La fe sin obras es muerta. Faith without works is Lo que dead. le da vida a nuestra fe son las obras. What gives life to our faith are our deeds. No es lo que Dios hace, It's not what God es lo does. que nosotros hacemos a través de la fe. It's what we do through faith. La fe es como la luz, Faith is as light, como un switch de luz. as a light switch. Mientras está apagado, While it is off, no se activa. it's not Si activated. no subes el switch, la luz no se activa. If you don't turn on the switch, then light La isn't fe, si activated. no accionas, si no haces obras, no se activa. Faith alone, if you don't have any deeds with them, O sea, do not illuminate. la fe de muchos, en otras palabras, ha sido muy egoísta, muy egocéntrica. Now, many people's faith has been selfish. Porque solo lo dejan con que tener fe es creer que Dios va a hacer algo a tu favor. Now, they say that have faith is to believe that God is going to do something in your favor. Pero no hemos activado esa fe que relaciona a otros, But we haven't activated that faith that relates to others. en el que Dios pueda usar tu And vida that God can use your para life bendecir a otros. to bless others. Entonces, la fe es como la luz o como el switch de la luz. So faith is as a light switch. Hasta que no lo activas, no se enciende. Until you activate it, Entonces, it is not on. Fe So es faith igual a is acciones, equal to action, obras, works, hechos, actions, resultados. and results. La fe sin acciones, sin obras, sin hechos, sin resultados es muerta e inútil. Faith without deeds and works and action and results are useless. Entonces las acciones, las obras, So actions and works, los hechos, los resultados actions and results, hacen completa tu fe. they make your faith complete.
esa fe que profesas, that faith that you profess, esa fe que tienes, that faith that you se have completa en tus is acciones, complete in your en actions, tus resultados, in your results, no únicamente a favor tuyo, not just in your sino a favor, favor de otros. but in favor of others. Entonces el apóstol dice, vana es o inútil la fe del que solo la profesa sin So acciones. the Apostle James says, the faith of the ones who only profess and don't do is vain. Si la fe se muestra con If acciones, faith is shown by deeds, significa que la fe es activa. it means that faith is an active one. Diga todo el mundo conmigo, la fe es activa. Everyone say with me, faith is active. O sea, la fe que es activa A faith that is active es viva. is alive. Por eso dice la palabra relacionado con Abraham que él no perdió la fe. Now that's why the word declares with Abraham, he didn't lose his Porque en faith. Abraham había una fe activa, Because in Abraham there was an una active fe faith. viva, It was a living una faith. fe de Dios, It was a faith of la God. fe de Dios It misma was God's very en faith. Abraham, In Abraham, la cual dice que no dudó which he says he did a not doubt. pesar de sus momentos difíciles, Despite his difficult a moments, pesar de sus incapacidades, no dudó, despite his más handicaps, he bien didn't se doubt. fortaleció, But he strengthened le himself. fue contado por And he justicia was counted as y fue righteous. llamado a un amigo de Dios And he por was- su fe activa. Even called friend of God because of his active El faith. domingo anterior a irme para Guatemala, Now the Sunday before I left to les Guatemala, hablé sobre la fe de Dios, I spoke regarding the faith of God. basado en lo que Jesús le dice a los discípulos en Marcos 11:22. Based on what Jesus said to his disciples in Mark 11:22. Jesús les dice, tened fe en Dios. He says, have faith in God. Aprendimos que en el original tener fe en Dios es tener la misma fe de Dios. Now we learned that in its original language it's to have God's very Alguien que own posee faith. la misma fe de Dios, hermano, ¿cómo va a dudar? Anyone who possesses God's faith, Hay how can they muchos de doubt? ustedes en este momento dudando, There's so many of you doubting at this dudando en lo que moment. Dios va a hacer a favor de sus vidas. Doubting what God is going to do in favor No of your lives. digamos que vas a tener fe para que Dios te pueda usar a ti para bendición de otros. Much less you're going to have faith so that God can use you to bless others. Jesús, al hablar de fe, Jesús, hermanos, confrontó la fe de los discípulos. Now when Jesus spoke about faith, he confronted everyone else's ¿Por faith. qué dudáis, hombres de poca Now, fe? why do you doubt, men of little faith? Y siempre Jesús les estaba puliendo en la fe. And he was always polishing them in the faith. Porque la palabra establece que nosotros viviremos por la fe. Because the word establishes that we will live by Pero faith. no es una fe centrada en ti solamente. It's not a faith that's focused on Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero también Dios quiere hacer algo a través de tu vida a favor de otro. you. God wants to do something in your life, but he Eso also wants to debiste do de aplaudirlo, something else in hermano. everyone else's favor. That deserves a good Habrá alguien applause. acá que cree que Dios lo puede usar para cosas grandes. Is there anyone here that believes that God can use them for great things? Entonces la fe es activa, So faith is active, lo cual significa acción, hechos, resultados, which obras. requires actions, results, works. Basado en lo que Jesús dijo en otra ocasión, Now, en Juan 5:17, Based on what Jesus said on another occasion in John Jesús 5:17, dijo esto: mi Padre hasta ahora trabaja. he said, my Father and I are still Pero working, no lo dejó ahí, but I don't leave it there. sino que él dice, y yo trabajo. And he says, but I work as well. La fe de Dios es activa, Now, God's faith is active, lo cual significa que Dios siempre está haciendo algo. which means that God is always doing something. Y como hijos de Dios, And as children of al God, igual que Jesús, just as Jesus, tenemos que imitar haciendo lo mismo. we are to imitate by doing the same. Tenemos que trabajar. We are to Hay work. mucho trabajo que hacer. There's so much work to do. Mire, congregarse, va a llegar el momento donde lo va a aburrir. Now, to congregate, it's going to come to a moment where it's going to bore you. O sea, congregarse sin estar activo, haciendo algo, accionando, haciendo obras. Congregating without doing anything, without doing any works.
lo va a aburrir. It will bore you. Usted se va a terminar saliendo de la iglesia. And you'll end up getting out Por of eso es church. que muchos se van de las iglesias. And that's why many people leave the church. No es que no los tomen en cuenta. It's not that people don't take you into account. Aquí, por lo menos en esta iglesia, se te tomará en cuenta. At least in this church, you will be taken into Porque hay account. mucho que hacer. Because there's so Lo much que to pasa es do. que tú quieres cantar, predicar, tocar. Now, it might be that you want to just sing or No preach quieres or barrer la play. iglesia, no quieres adornar la iglesia, no quieres cuidar el baño. Now, you don't want to clean the church. You don't want to decorate it. You don't want to clean the Tú bathroom. quieres lucirte. Because you just want to show off. Y si hablamos de lucirte, And if we talk la about mejor showing off, manera de lucirte fue como cuando Jesús estaba en la cruz y dijo: the best way to show off is like when Jesus was on the por cross. ustedes he muerto. For you, I have died. Cuando tú te dispongas a morir por la gente, When you will yourself to die for others, y no me digas que no hay que morir por la gente, and don't tell me that you don't have to die for others. porque hay lugares en este mismo momento donde están matando a los cristianos por servir a Dios. Because there are places in the world that they're killing Christians because they serve El otro God. día subieron, el apóstol Luis Morales subió un video donde estaban destruyendo una iglesia en un lugar, a una gente ahí. The other day we saw Apostle Luis Morales, he uploaded a video that they were destroying a Llegó church el someplace. gobierno, llegaron los enemigos de la fe y destruyeron la iglesia. The government and the enemies of the faith came and destroyed the church. Ahora, destruir un edificio, que lo destruyan. Now, if they could just destroy a building, let them destroy it. Pero no en este momento de frío, sino en el calor, But ¿verdad? not at this moment of cold, but let it be during the Porque heat. Right? si destruyen esto ahorita nos frizamos acá, hermano. Because if they take this thing down, we're going to freeze right here, right now. Entonces, tenemos que imitar a Jesús. So we are to imitate Jesus. Tenemos que imitar a Dios. We are to imitate God. Mi padre trabaja, dice Jesús. Jesus said, my Father Y yo works. también And trabajo. I work as well. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que imitar la fe de And Dios. so as children of God, we are to imitate God's faith. Tenemos que accionar, tenemos que hacer obras. We need to act and we need to do works. La gota de sabiduría resaltaba el pasaje de Apocalipsis donde dice que todos seremos juzgados por las obras. And the drop of wisdom mentioned that in the judgment day, obras. we will be judged by our Seremos deeds. juzgados todos por obras. We will all be judged by our No deeds. significa que por obras vas a ser salvo. Doesn't mean that by deeds you will be saved, Pero por obras, por las obras que hiciste, but by the deeds that you do, Dios te va a premiar. God will reward you. Dios te va a recompensar. God will reward you. Yo no solo quiero ser salvo. I don't just want to be Yo saved. quiero mi premio. I want my Yo reward. quiero mi recompensa. I want my Pero reward. ¿qué estoy haciendo? But what am I doing? ¿Qué voy a hacer? What will I do? Esa es la clave. That is the key. Entonces, todo mundo conmigo repita, la fe es activa. So everyone repeat with me, faith is active. La fe sin obras está muerta. Faith without works is dead. Oído, Listen, no lo digo por usted, pero a usted se lo digo. I'm not saying it because of you, but I'm going to say it to you. La gente vaga Lazy people y sin compromiso, and without any que commitment, no les gusta las responsabilidades that don't like y responsibilities, que está acomodada y es pasiva, and they are comfortable and passive, quieren evadir las obras por la fe. they want to avoid deeds through faith. La fe es activa. Faith is active. Esto significa que creer no es suficiente, That means that faith, to believe is not, porque is not dice la enough. palabra que los demonios también creen Because y the word tiemblan. says that even demons believe and they tremble. La mayoría de los cristianos están frustrados The majority of Christians are porque frustrated están esperando que Dios haga algo a favor de ellos. because they're waiting for God to do something in their favor. Empieza a hacer algo y la frustración se te va a ir. Start doing something and your frustration will leave. Cuando tú hagas algo por alguien, Dios va a hacer lo que quiere hacer a favor tuyo. When you do something for someone, then God's going to do what He wants you, what you want Him ¿Alguien to do quiere for you. elevarse en este año? Does anyone want to elevate this year? ¿Alguien quiere elevar su fe a otros Does niveles? anyone want to elevate their faith to another level? Gente, la mayoría de gente en las iglesias es
tiene una fe pasiva, egoísta, egocéntrica. The majority of people within churches, they have a passive faith that's egocentric, that's selfish. Y es la gente más frustrada. And they're the most frustrated people. Si usted, no ahora en este momento, pero si usted voltea a ver a su alrededor, a la persona que está a su lado, la gente está frustrada. Now, if you don't look at it right now, but the people around you, you'll find that many of them are frustrated. Frustrada. They are frustrated. Por su fe pasiva, Because of their passive faith. por su fe Because egocéntrica, of their egocentric faith. esperando que Dios haga algo a favor de ellos. Expecting God to do something Y in their mantén favor. esa fe. And you ought to Yo no remain in vengo a that faith. decirte que no tengas esa I'm not here fe, to tell you to not have pero that es faith. tiempo de accionar, es tiempo de hacer y que Dios nos use para su gloria. But it's time to act. It's time to do, and that God uses for His glory. Esperando que Dios haga algo, And you just expected for God to do something. como aquel que estaba en el estanque de Bethesda, el paralítico. Like the man who was at the fountain of Así hay Bethesda. muchos esperando, And there's so many that are just waiting. 38 años They enfermos, were sick for 38 years. esperando. And just waiting. Y llega Jesús And Jesus y le arrives. dices, ¿quieres ser sano? And He says, do you want to be Y healed? le dice, es que no puedo meterme. He ¿Quieres ser sano? I have no one to push me in. He says, do you want to Es be que healed? cuando el ángel mueve el agua, otro se mete más rápido que So when yo. the angel shows up, someone goes in faster than I do. ¿Quieres ser sano? Do you want to be Los healed? frustrados no entienden el lenguaje del reino, el lenguaje de su momento que Dios los quiere visitar. And frustrated people don't understand the language of the kingdom when God wants to visit Hay un them. milagro de Dios para tu vida en esta There is mañana. a miracle from God for your life this morning. ¡Uh! Muchos, al igual como el paralítico del estanque de Bethesda, Many are like that lame man that were by the side of the fountain at Bethesda. aunque tienen años de ser cristianos, siguen enfermos, Although they have many years of being a Christian, they remain sick. pobres y frustrados. And they remain No poor te and estoy hablando frustrated. de pobreza material. I'm not talking about material Te estoy poverty. hablando de una pobreza espiritual. I'm talking about a spiritual condition. Mediocres para alabar al Señor. They're mediocre to praise the Lord. Mediocres para servirle al Señor. Mediocre to serve the Lord. Mediocres para congregarse. Mediocre to congregate. Yo creo que en esta mañana estamos la gente apasionada y enamorada que amamos al Señor y que no hay frío, no hay calor, no hay nieve, no hay tormenta que nos detenga para estar en su casa. And I believe here are the passionate people that are in love with the Lord, that no heat, no cold will keep Los us from mismos praising. que no vinieron a la iglesia por el frío hoy, mañana van a ir a trabajar. The same people that show up to work today are going Y mañana va a estar frío como hoy. And tomorrow will be just as Pero no cold as today. importa qué frío esté. But it doesn't matter how cold it may Es be. mejor soportar hoy que soportar el calor del infierno. It's better to withstand right now than to withstand the heat of hell. Hay frío, no voy a ir a la iglesia. Oh no, it's too cold. I'm not going to church. Gente pasiva, And it's such passive people. gente frustrada. People that are so frustrated. El lenguaje de la gente In the language of people, que tiene una fe pasiva dicen primero Dios. that have such Si a Dios passive quiere. faith. They say, well, if God La wants. gente con una fe activa dice, si tan solo tocar el borde de su mano. But people with active say if I could just touch the border of his garment. Hay gente que quiere un milagro, que está esperando un milagro. There are people that need a miracle, that are waiting a miracle. Y cuando lo tienen enfrente de ellos, And when they todos have- distraídos. They have it in front of them and they don't get it because they're Tan distracted. frustrados que ya ni creen. And they're so frustrated that they don't even believe anymore. Pero la gente de fe activa, But people of active faith, no hay cosa más gloriosa, hermano, there is no more glorious thing, my brother, que ir a hacer algo por gente
que Dios quiere bendecir a través de nosotros. than doing things for people that God wants to bless through us. Usted no se imagina, si lo ha hecho, por supuesto, usted lo ha visto, lo ha vivido. If you've done it, you probably could imagine. Pero mucha gente no ha vivido, no ha tenido esa experiencia de servir a Dios para bendición de otros. Many people haven't experienced to serve God for the others' benefit. Mire, le voy a hacer un paréntesis. And I'm just gonna give you Ayer a side note. Dios depositaba este pensamiento en mi mente, en mi espíritu. God, I was thinking, and God put this in my heart and in my spirit. La gente con la cual te relacionas hoy, The people that you relate with today, si no te la ganas, if you don't win te them, terminarán ganando a ti. they'll end up winning you. Por eso es que vemos hoy gente que se sale de la iglesia And that's why we see so many people that leave the church porque no están ganando, because they're not winning. no están convencidos, They're not convinced. no están viviendo su vida cristiana con una fe activa, una fe de acción. They're not living their Christian faith with an active faith, one of Ahora action. probablemente alguien mejor me entiende por qué el nuevo pacto no se para y no vamos a parar y la gente vaga, la gente haragana se va a incomodar y van a hablar. And you understand why New Covenant Ministries, we won't stop and we don't stop. And frustrated, lazy people will Porque el acomodado frustrado, they'll remain frustrated, retarlo and we need to es challenge. un gran desafío. Now that's a great challenge in itself. Mire qué cosa, Now look at this. cuando hay mucho que hacer, When there's so much to do, perdón, voy a decirlo de otra manera. I'll say it this way. Cuando no hay nada que hacer, When there's nothing to do, todo el mundo aparece everybody shows up que quieren hacer algo. and they want to do something. Y cuando hay mucho que hacer, And when there's so much to do, todos se esconden. and everyone No hides, aparecen. nobody shows No hay up. nadie que diga, aquí estamos. There's no one that says, here I ¿Qué tengo am. que hacer? What do I need to do? Pónganme a hacer. Let me do something. La gente con una fe activa People with active faith, se mueve, they move. está en movimiento, They are in movement. no deja de creer. They don't stop believing. O sea, la duda llega a todos, Now we all get doubt, pero no nos dejamos gobernar por la duda. but we don't allow doubt to rule us. Nos mantenemos We firmes. remain firm. El mundo no se va a arreglar The world will not be fixed solo con oraciones y ayunos. just with prayer and fasting. Dios está esperando que su pueblo active su fe accionando. God is expecting his people to activate their faith by acting. Voy a concluirte. And I'm going to conclude here. La fe crece, Faith grows, se aumenta, it is increased, se it fortalece is strengthened, y se consolida and is en consolidated la práctica de la misma. in the practice of, Oído, of itself. siendo el vehículo de los milagros y de las obras de Dios. Being the vehicle of miracles and the works of God. La fe es el vehículo de los milagros Faith is the vehicle of miracles y de las obras de Dios. and of the works of God. Dios le dijo a Moisés que donde la nube se moviera, él tenía que ir. God said to Moses that wherever the cloud moved, that's where he needed to Pero a go. Josué le dijo, But to Joshua, he donde said, tú vayas, yo iré. where you go, I will go. Esto tampoco no significa o significa que no hay que pedirle a Dios. That doesn't mean that we should not ask for God. Porque cuando se suelta una palabra como esta, de lo que Dios le dice a Josué, donde tú vayas, yo iré, la gente que cree que Dios la está llamando, Because we ought to make this clear, because in these times when people believe that God is calling them, ay, esa palabra necesitaba yo. they say, wow, I needed that word, and they go. Y se mueven, And they move, y se van, and they leave, y se ungen, como dijo el apóstol Santiago. Ellos compran aceite, se ungen, se caen, se levantan y se envían solos. and as Apostle Santiago says, those people anoint Tenga themselves. cuidado con esa gente que se está enviando o se quiere enviar sola. And careful with people who are anointing and Cuídese de sending esa themselves gente. out. Heed yourself of those people. Y esto lo meto acá porque yo le decía al pastor Giancarlo, este es un momento donde tenemos que cuidar más la iglesia.
And I'm saying this because we said Líderes, pastores, oigan, he said cuidemos la iglesia. we are to take care of the church in Porque this time. no por ir a construir allá vamos a descuidar acá. Now, it's not because we're going to go build over La there. We're not going to. casa donde continue to Dios edify nos here. ha permitido crecer The church that God has allowed us to grow no puede ser descuidada. cannot be La neglected. gente donde Dios nos ha, la casa donde Dios nos ha alimentado, The house where God has no fed la us, podemos descuidar ahora. we cannot neglect it now. Vamos a seguir haciendo obras. We're going to continue to do works. Vamos a seguir haciendo cosas We're grandes. going to continue to do great things. Vamos a ir a donde Dios nos envíe. We're going to go where God Pero sends no us. podemos descuidar la We casa. cannot neglect the house. ¿Cuántos creen que se va a cumplir, que vamos a construir allá, pero construiremos este año acá How many también? believe that we're going to build over there, but we're also going to build over here? Los que tienen una fe activa están aplaudiendo ahora. Those with active faith are applauding right now. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Termino acá. ¿Qué nos hace diferentes del mundo? Now, what makes us different from the world? ¿Qué te hace diferente probablemente del que tenés al lado sentado ahí? What makes you different from the person next to you? ¿Qué nos hace diferentes? What makes us different? Santiago capítulo 2 versículo 20 James chapter 2 verse 20. dice, mas quieres saber, hombre vano, Now, vain man, do you want to know que la fe sin obras es muerta? that faith without works is dead? ¿No fue justificado por las obras Abraham Was not Abraham justified by his cuando faith ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? when he offered his son Isaac on the altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Don't you see that his faith and his works Y work que together? la fe se perfeccionó por las obras And that his faith was perfected because of his works. y se cumplió la escritura que dice, And it became as the scripture said. Abraham creyó a Dios Abraham believed y le God, fue contado por justicia and God counted him as y righteous. fue llamado amigo de Dios. And he was even called a friend of God. El hombre que se ha materializado Man who's become so materialized no le importa lo que Dios piensa, does not care what God thinks. no le importa lo que Dios quiere de ellos. He doesn't care what God expects of him. Solo piensan en ellos y quieren lo de ellos. They only think of themselves and want their thing. No les importa las necesidades de otros. And they don't care about others' needs. Jesús confrontó dos cosas en su tiempo: Jesus confronted two things in his time: la fe faith y el materialismo. and materialism. Dios quiere bendecirte that you may con come negocios, closer to him. empresas, pero ningún negocio ni empresa la puedes cambiar a Dios por ella. Now God wants to bless you with businesses and so forth. But Puestos de pie, stand to your feet. la fe Faith es aprobada no por lo que creo, is approved not by what I believe, sino por las obras. but by the works. ¿Por qué no por lo que creo? Why is it that it's not by what Porque I los believe? demonios también creen. Because even demons believe. Entonces el apóstol lo relaciona con el creer, lo relaciona con obras. So the apostle relates his faith to deeds. El tener fe lo relaciona con obras, con acciones. To have faith, he relates it to action. Porque la fe sin obras es muerta. Because faith without action is dead. Yo no sé si tú veniste por una palabra en esta Now, I mañana, don't know if you came for a word this morning, pero esta era la palabra para tu but vida. this was the word for you. Si estás aquí hoy If you are here today y me oíste lo que hablé, and you heard what I spoke, esta era la palabra de Dios para tu vida. this was the word of God for you. No era otra, no It es wasn't another otra. one. It's not another one. Esta es. This is the one. La fe de Dios depositada en nosotros, God's very faith deposited within us oído, nos hace ser la esencia de Dios mismo makes us be God's very essence aquí en la tierra here on the earth, para Él ser glorificado. that he may be glorified. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God.
Pero ¿dónde está la fe de muchos But where are many people's faith que profesaban that professed y que ahora ni están en la they iglesia? are no longer even in the church? ¿Sería la fe de Dios en la vida de ellos? Could it be God's very own faith in their lives? ¿O sería una fe solamente por la necesidad de que Dios obrara a favor de ellos? Or was it just a faith so the need for God to work in their favor?